Bonjour à tous، bonjour à toutes، مرحبا بكم في فيديو جديد. الفيديو متاع اليوم موجه لجماعة دeuxième سيونس. اليوم ان شاء الله باش نعملو ترانزلاسيون كور وإكزارسيسات ان شاء الله بحول الله. Définition: lorsqu'on associe à tout point M du plan un seul point M', on définit une application du plan dans lui-même. Si on désigne par F cette application, alors on écrit F du point de P à valeur dans P, M on associe M'. M' s'appelle l'image du point M par F. M s'appelle l'antécédent du point M' par application F. Autrement, la translation, c'est une application du plan dans lui-même qui a tout point M, on associe un seul point M'. Lorsqu'on associe à tout point M du plan un seul point M', on définit alors cette application. Donc la translation, c'est une application du plan dans lui-même. Bon, concernant la construction, par exemple, construire A' l'image de A par la translation du vecteur U. هذه نقراها A' l'image de A par la translation du vecteur I. شنو معناتها؟ ساعة الكتابة هذيك شنو نقصدو به؟ تبدأ عندي الكتابة هذي ديريكت، يعني signifie que le vecteur U est égal au vecteur A'. A', faites attention. واضح؟ Bon, si on a aussi B', l'image de B par la translation du vecteur U signifie que le vecteur U est égal au vecteur B'. Construction تو أبقوا معي لحظة. Si nous avons par exemple ici le point A, هذا الفكتور I متاعنا بالأزرق، هذا الفكتور I. Bon, si nous avons par exemple ici le point A, ici le point B, شنو قلنا نحن؟ A', je veux construire A' l'image du point A par la translation du vecteur U. قلنا alors A' égale au vecteur I. Alors A' بيجي هون. De telle sorte, même sens, même direction, même longueur. Maintenant باش نحط le point A'. هذه le point A'. واضح؟ بالنسبة للبوان B' كيف بتجي هوني البوان B'. هذه le point B'. وهكا عملنا construction. Nous avons bien que A', l'image de A par la translation du vecteur U, B', l'image de B par la translation du vecteur B. معناتها يمشي قد ال U, même sens, même longueur, même direction. B. هذوما تشدوه. A' l'image de A par le vecteur par la translation du vecteur U, alors A' égale au vecteur U. B. نتعداو تو نخدمو l'activité تر هي l'activité 3 page 112. باهي لحظة نقراو مع بعضنا l'activité. Dans la figure ci-contre كيما تراو معايا A B C D et A I B J deux parallélogrammes. Déterminer l'image par la translation du vecteur AI de chacun des points A, I et J. Déterminer l'image par la vecteur par la translation du vecteur JI de chacun des points A, B et J. Déterminer l'antécédent par la translation du vecteur AJ de chacun des points B, I et J. On va commencer la correction. B. Concernant l'image de A, notons A', l'image de A. Bon, je
vais déterminer l'image de A par la translation du vecteur AI. Notons A' هي l'image de A. اشني معناتها؟ signifie A'. شو A l'image de A par la translation de AI. شنو تقول القاعدة؟ تقول إنه ال AI قد ال AI قد ال AA'. شنو معناتها؟ باهي الولاد، على فكرة راني كنت نتعشى، هاني رجعت لكم. Bon, قلنا déterminer l'image par la translation du vecteur AI du point A. Bon, notons A', l'image de A par la translation du vecteur AI signifie AI égale AA'. وهذه par définition A' égale I. Donc l'image de A, d'où l'image de A par la translation du vecteur AI égale à A'. Donc اللي هي I. سامحوني désolé. قلت لكم كنت نتعشى معناتها نسيت وين وصلت بالضبط. égale à I. Donc l'image de A حتى نتوما قمروها اون جينيرال، ميسالش باش نفسرلكم بالفدايقي، كان فما سادة باش تتغشش الله غالب تلمذن يفهم هكاك. كي تجيك l'image de BK مثلا BK l'image de point B par la translation du vecteur BK. هايك ما لي point B l'image نتاعها ديريكت هي K. تو انت مو هذا الفيكتور BK، هذا الفيكتور BK l'image de B par la translation du vecteur BK باش تكون K سي K. واضح؟ باهي نتعداو l'image de point I par la translation du vecteur AI. باهي بقاو معايا. l'image de I par la translation du vecteur AI à quoi égale؟ انت في مخك signifie هي par définition TAI égale point d'interrogation signifie هذه brillant signifie AI égale I point d'interrogation. Le point هذه par définition. Le but, il faut trouver un vecteur est égal au vecteur AI dans l'extrémité اللي يخرج منها الأولى هي I. قد ال AI ويخرج من I أهو C. Donc l'image de I c'est C. نقول قلنا تو باش نبدا هذا بريون باش نعمل عليه هكا فيبراسيون بريون ما عطيكش كما مثل خاطر با ديفينيسيون تي اي ال اي égale quelque chose point d'interrogation c'est-à-dire que le vecteur AI اهو égale I ونربطها بالpoint d'interrogation باش انت تنجم تلقى l'image de point I par la translation du vecteur AI. قلنا AI le vecteur AI est égal au vecteur IC. Ça y est. Donc C est l'image de I par la translation du vecteur AI. Donc C est l'image de I par la translation du vecteur AI. واضح؟ على فكرة عملت باش نولي نعمل في الشين فيديوهات ننصح فيهم التلامذة ونعطيكم أفكار جديدة وإن شاء الله ربي ينجحكم. وهكا كملت جاوبت. وهكا j'ai déterminé l'image de I par la translation du vecteur AI. مازلنا في الكستيون الأول petit 1. Maintenant l'image de point J par la translation du vecteur AI. l'image de point J par la translation du vecteur AI. تبعوني هاكا AI يلزم إيجال جي شنيا AI نمشي لجي إيجال جي بي. Donc l'image de point J par la translation qui transforme A en I c'est le point B. Donc l'image de J par la translation du vecteur AI c'est B. واضح؟ démonstration يكفي تقول on a AI مازلنا في البيتيت 1 on a AI égale JB
Donc TAI, l'image de J par la translation des vecteurs AI et B. Puisque nous avons le vecteur JB égal au vecteur AI. حتى تشوف بعينك به. بالنسبة للدو حاولوا فيه وحدكم affaire même raisonnement. Question 2 قال لي déterminer l'image par la translation du vecteur JI. Maintenant de chacun du point A, B et J نجم نعمل لهم commentalement. L'image de A par la translation du vecteur JI. Nous avons JI égale AB, alors l'image égale AD. Alors l'image de A par la translation du vecteur JI, c'est le point D. Maintenant, l'image de B par la translation du vecteur JI. Nous avons JI égale BC, donc l'image de B par la translation du vecteur JI, c'est C, puisque BC égale JI. Alors l'image de B par la translation du vecteur JI, c'est BC. كما تلاحظوا BC, le vecteur BC est égal au vecteur JI. L'image de J par la translation du vecteur JI, c'est le point I. Déjà, وريت لكم بكري. L'image de J par la translation du vecteur JI, c'est I, puisque JI égale à JI. Question 3 هو المهم العكس. قال لي déterminer l'antécédent par la translation du vecteur AJ de chacun des points B, I et J. B. L'antécédent شنو معناتها l'antécédent؟ Bon. العكس l'antécédent du point B معناتها l'image de شنو هي تعطيني B معناتها l'image de شنو هو par la translation du vecteur AJ l'image de شنو هي نخلي فراغ تعطيني le point B. هذا الفراغ هذا نسميه مربع. انت في مخك معناتها AJ par définition دي l'image de B par la translation du vecteur l'image de ce تاع المربع هذا par la translation du vecteur AJ égale B معناتها le vecteur AJ égale le vecteur مربع B. هاي نشوفوا سيتي AJ هذا AJ ومربع B. المربع هو I, donc l'antécédent de B c'est I, car نقول on a AJ égale le vecteur AJ égale au vecteur IB. Signifie l'antécédent de B par la translation du vecteur AJ, c'est le point I. واضح. Signifie l'antécédent de B par TAJ, c'est le point I. Maintenant, l'antécédent du point I. On a AJ, TAJ quelque chose هذا نسميه وردة égal I خاطر حاجته بالانتيسيدون دو I مش كان جت ليماج دو I نحط الإي في الوسط. انت في مخك العادة باش تقول AJ égal هالوردة ذيك ونربطها بالإي. باهي AJ ونمشي للإي أما الإي في النهاية دي هيك AJ égal دي إي. تجي ترجع تقول on a هذه ديمونستراسيون علاش معناتها دي نقول on a AJ égale DI. Signifie D l'antécédent de I par TAJ. Signifie TAJ. Ou on signifie l'image de D par la translation du vecteur AJ, c'est le point I. J à faire. بالنسبة l'antécédent de J à faire. Déjà هي واضحة AJ égale AJ, donc l'antécédent de J c'est A. C'est trivial. نتعداو ابقاو معايا لحظة باش نعرف شي نعمل. بون الولاد لهنا
si nous avons imprime l'image de M par la translation du vecteur U et N' l'image de N par la translation du vecteur U, alors le segment M'N' est l'image du segment Mn par la translation du vecteur U. On dit alors que la translation conserve la distance. Kif l'image de la droite Mn par la translation du vecteur U et la droite M'N', alors on dit que l'image d'une droite par une translation est une droite qui lui est parallèle. Qui lui est parallèle. واضح؟ باهي. Remarque, l'image de la droite, exemple, l'image de la droite CD par la translation du vecteur AB. Bon, si on a si هيك فوق si CD parallèle à AB, si CD parallèle à AB, alors l'image de la droite CD par la translation du vecteur AB, c'est lui-même, c'est CD. C'est la droite CD. واضح؟ وتقول كارل CD et des كارل CD parallèle à AB. تو باش نعمل لكم اكزامبل concernant القاعدة المهمة هذه اللي ماجين دروات بارين ترانزلاسيون كي دروات كلوي باراليل باش تفهموا بها برشا، وهذه ساعات تستعملوها. باهي، مثال يقول لي انت يبدا عندك دوني، هذا يبدا عندك دوني ليماج دو سي بار لا ترانزلاسيون دي فيكتور ا بي، تبدا معطى دوني، وهو الكستيون يقول لك الكستيون يقول لك الكستيون كي نقصد به الكستيون الكستيون هذه دوني معطى déterminer l'image de la droite bon CF. كيف تجاوب انت لهنا؟ تقول solution، تقول l'image de la droite CF par la translation du vecteur AB, l'image de la droite CF par la translation du vecteur AB est une droite qui lui est parallèle. Une droite bon parallèle à CF. بدين droite باش نربح الوقت. Une droite parallèle à CF. Une droite parallèle à CF. Passons par D. Passons par D. ويبدأ عندك انت في الرسم اللي يبدأ عندك سي اف اهو رسمته تو. يبدأ عندي في الرسم سي اف باراليلا موازي اللي يتعدى من دي باراليلا دي كا، دونك l'image نتاعو دي كا، دونك l'image de la droite CF par la translation du vecteur AB égale dk.
واضح. نعاود لكم، يبدا عندك في اكزرسيس ليماج دان بوان تبدا معطى، ولا انت خرجت ليماج دو سي بار لوتوريزاسيون دو فيكتور ا بي ايكال دي كيستيون، يقول لي يعطيني ليماج دو لا دروات سي اف بار لا ترانزلاسيون دو فيكتور ا بي. تجاوب هكا. احنا كتبت لكم بكري قلت لكم ليماج دين دروات بار une translation est une droite qui lui est parallèle. قول l'image de la droite CF par la translation du vecteur AB est une droite parallèle à CF. وبالطبيعة باش يتعدى من ليماج متاع واحدة منهم اللي احنا في الدنيا عندنا ليماج متاع سي باسون بار دي. وفي الراسة يبدا عندك الدروات المتعدي من دي وموازي سي اف هو يا مثال دي كا. تقول الور دونك T AB de CF égale DK. L'image de CF par la translation du vecteur AB égale à DK, puisque DK passe par D l'image de C est parallèle à CF. باهي. ومن بعد مثال يبدأ هذا معطي، يبدأ عندك ال MN موازي لل AB. دونك هو يطلب منك الكستيون، يقول لك أعطيني l'image de la droite MN. دونك تقول له يطلب منك يقول لك كالي ليماج دي لا دروات ام ان بار لا ترانزلاسيون دو فيكتور ا بي. دونك انا كتبت فلاش اللي هو دونك ليماج دو ام ان بار لا ترانزلاسيون دو فيكتور ا بي سي لوي ميم هو بيدو ام ان، خاطر ام ان موازي ل بي. كي يبدا الدروات هذا موازي للفيكتور هذا بتاع الترانزلاسيون دونك ليماج تقعد هو بيدو. واضح. باهي. بعد ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو. الى تلقاو فيديو اخر في الوصف فيه اكزرسيس ترانسلاسيون اكزرسيس كوريجي. تنساو تدعمونا وتعملوا ابوني للشان.